Boss, everyone, it's me, Kaden. And back for another video. Yay! Video For is today's video, guys, to forget you guys and kana kay si Kobo and this si Pookie. Cookie Ayun na. and this Twinkle and this other Rabubu Nabubu niya, Skull Panda. Rabubu in Scarpanda and is Na si Molly o na kay Baby Molly. Naku Baby Mori Then guys this one, Dimo. and Dimo Disney Dili na, Dimo Disney, Dimo. Dimo World. Dimo World Polar. Porar Yeah, Twinkle Twinkle. and Twinkle guys. Tingkol yan. Ah, dara, gamay. Okay, we'll start unboxing. We'll start unboxing. Start with, ano sa man, imo? Mami first. Mami first. Mami. Sige. Kana Ato sa sound pada plain. Twinkle. Tingkor. Gabi uy. Tingkol. Dala ay. Okay. Yeah, pen. Ano sa, ipakita sa nato ang box nila, ha? Then, shake sa... Bikin bau. Yeah, ay. 1, 2, 3. Open. Nice. nice. It's nice. Nice. Very nice. Ala. Hindi mo open. Hindi mo open. Ha? Dara ay. Okay, here we go. Hey guys. Tikod yan. Ha? Tikod. Flashy. Hindi. Tingkol mo hindi. Miss Kalpan ka. Aus ka pala itong tikod ay no. Ay, wait sa ha. Sangit. Masangit ang card. Dara. Okay, open ko siya dyan. Here ang card ni Mami. Oh. Pakita nila ka ang card. Pakita nila ang Hey card. guys. Birthday. Ang One. name ana niya kay si Bad Temper. At saka 1, 2, 3, Di. go. open. Look, noise. Hello! Kinta mana. Si Bad Temper. Twinkle red star. Oh, look, Pakita nila si Next Tingkol lang. Imong nasad. Imong Tingkol. Imong Tingkol. Your Tingkol. Okay na. kana. Hindi na card ni Look Mama. this guys. Misa rod dito tingog. Nag-misa? Oh, misa. May misa. Anak, shake. 1, 2, 3, open. Ha? Gamay lagi. Okay, Gamay gamay mo mo box. box. Halika. Here, guys. Yay! Kisa mo na yung mukha si... Na yan, konti lang. Para upok. Para up. Raop mana. Sini? Kisa man nga ano niya si... Vagabond. Dili Vagabond ay. Kisa man niya. Open. Yours kay si Kinsa man niya. Open. Bad Temper. One. Ah, pareho ni Mami, Bad Temper. Ako to dyan? Oh, Ang gamay lang iya. Yeah, duwaan na iya ha. Ikaw. Ah, sige. Ah, sige. Wait Oh, lang. dara yung sa ulo dyan, oh. Here. 1, 2, 1, 2, Ito yung sa 3, lubot na open. Gamay. Ano sa'yo yung stand? Dara ay Bad Oh. Temper. Doon, ilam sa stand. Oh, ikon dyan. Ah, wait Ganda, lang. cute. Cute. Nindot yung din. Dara. Ay, open this. Nindot man din basta pop mark. Dara dyan, stand. Stand niya. Stand. Kanina Iyang Bad murag Temper. sungkod. Tungkod. Tungkod. Nya kani isa iyang Wait lang, wait lang. ulo. Di mana niya uroy. Sa iyang kwan, bakaw Oro. na niya oro. Asa to siyang card? Pangitada sa card Dara. niya. Gunitan. Nado siya gunitan. Unsa day na dili. Oo, legend. Unsa din na dili. O, Hindi tao dili sa ulo no. unsa din na dili. Ay, right. Eh, Pataka man ka mami. Ay pataka na sad si Mami. Mami.
Here, Sa unsa tanaw. na dili tanaw. Ah. Right today. Uy, nahulog. Dunggana, kabato ni dunggana. Nahulog si Twinkle. Nahurog. Twinkle. Nahurog. Nahurog. Unboxing. Wait lang. Aside. Hold on. You wait for a moment. Moment. One moment. Ana, hala noise. Hala, here. Laka, nindot Twinkle, din. twinkle, acrylic toy. Galing. Ay, vinyl toy. Don't mess with me. Nadyan kita. Uy! Lucho. Wala si On! Twinkle, twinkle. Kita ko sa Ang twinkle, twinkle ni Gawas. But Saman. Ang twinkle, twinkle ni Gawas. Sige, kan teacher dyan dyan sa nga twinkle, twinkle. Here. Nindot, tas imo din. Ay, nindot iya ha. Okay. Collection ng pransa. ano yung mana. Popmart ini dyan. Pop-mart yung tanan. Okay. Isa may nag-iba One, two, Popmart three. yan tayo. Open. Open. Sa China na. China. China, Japanese, diri. This. Chinese, Japanese, Nigeria is buntis. Dahil man yun eh. Here we go. Basin ka sa. Ha? Basin ka sa. Kan teacher dyan dyan. Here, Ha? guys. Here guys. Stuffed Dyan kan toys teacher dyan Frankie. dyan. Oh, stuffed toys amo ani mami. Kana kay si Dinosaur. kuha na siya, lose a tooth. Urus ato. Lose a Dinosaur. tooth. Signal ano niya. Dino brown. May kay yellow po. Timing po Lose a yellow. tooth. Sige. Open na to. Here guys, the twinkle twinkle flash One, lose two, a three, tooth. open. Tan tadan. Oh! Go! Ay. Ito daw ikaw. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, tabok tooth niya. Oh. Ang labo po, pila man tabok tooth. Mami first, usap. Ni mami na sa. Ito dyan. Ha? Dinosaur? Tanasad. Oh, lose a tooth. Alam mo, barog ako Tanasad. Oh, kani. This Toys is... ako, ah. Sige. Dirang. Ako rang. Oh, kapot lagi ko. Ikaw lagi, abli. Na. Dirarang iko. Sige, good. Di good ko mo. Tangaw. 1, 2, 3D. Ah, sakit sa kamot. Ah, sakit sa kamot. Sige. Taas. Asa. Gana. Pas. Tako. Oh, asa yun no? Sa man. Look, Ay, guys. marag coin purse mo. Ba? Bakit coin purse ka pa na siya? Ay, ang sama. Kudong. Asas ko, okay. Asas ko, wala kay bawo. Ang sana 1, nang 2, gipalit. 3, go! Eh, ano? Ano? Ang first. Coin purse no? Ay, Ay, ay! Hot. Oh, hot. Lagi nga ko an. Dala, oh, coin purse. Oo. Tadan! Burger. Ay. Ay. Oh, lagi coin purse lagi. Oh, sama di bag. Bag lagi. Pwede siya pang coin purse. Here. Ano mo hagid na. Alin na. Wa man kayo makita sa ano. Kang ako, ah. Next. Ano ha? Kana, Baby Molly. Look, guys. Look guys, Baby Molly guys. Napay starting oh. 1, 1, 2, 3, open. Open, di lagi siya mukha dyan. Yeah. Ah, anak din. Hindi na siya anak ko lang ba dyan. Daghan ng bag si Mami din. Anak lang dyan ba? Here. Look, Diyan. guys. Anak dyan ay. Dako kayo may box. Hello, tanawa. Pretending to be bad. Molly. 1, 2, 3, open. Pa-open di ko ano. Wait lang ha. Isang i-close in yung box. Beragi. Watch mo video si Daddy. 1, no. Asa na kang kidi na? 1, 2, 3, open. Oh, wow. Lo, Ako, rag. asa ka na? Pretending to be bad. Si Ziga di ay di ni Molly. Ano pa rin yung now? Si Asa man eh? Ziga. Asa na siya dyan? Iya. Beragi tuyo. Murag shadow. Isa ba na siya? Shadow. Nana. Anak. No, daghanan na ni mong Pop Mart toys, oy.
Kang Kisa may nag-give, ana. Si? Daddy Christian. Ano sa imasulti Daddy Christian? Thank you. Thank you. O yan na lang labubo. Kanin sa tang kubo. Kubo. Kobo. Ano pa ng mga kubo Kubo. dyan? Guys. Kapag kubo? Idin? Wala. 1, 2, 3. Isang ito yung hero na ito iyang makuhan? Meron na. Gamay lagi mo ha. Gamay man ang box. News. New. Pakita nila ko. Here Let guys. them see. Kinsa si Muse. Na. We have the accessory here. Ayun na open ang card. Ikaw abre larang. Ano dia? Kanilang open. Na. Here guys. Okay, go. 1, 2, 3. Open. Awa. Naman kayo plastic. Ako lang. Ako lang. Ako lang. Hindi lang kibaman ko. Oh, sige, go. Diba bitaw ka? Tadan! Ano, nag-eyeglass? Yan na siya No, kibaw paintbrush. ko no. Oh. Yes. Ay, naman si Sir Jan Jan din. Nag-eyeglass din. No. Pakita. Ikaw o si Daddy. Draw ni I dress Daddy. Nag-eyeglass si Daddy. Nag-eyeglass si Daddy. Asan yung batang yung paintbrush? It's a Next kang Mami. Kari akong panda. skull Panda. panda Nasa ni Mami. Here guys. Dili dis yung Wow. bulsa ang paintbrush. 2, ready, Go! go! Ako lang. Sige ko lang. Pero, ano nga ito bang? Iya, gahe. Dahil na. There. Tikod. Hindi ko Tikod, si Tikod. Yay guys. Ang back, awa kong card. 1, 2, Wala, kung 3. hindi sa card, murag Yellow. Asa? Nindot ay. Oo, awa ding. Take wood. Skull Panda, take wood. Le impression na si May, right? Impression si May. Ay lang, ang card man hulog. 1, Hulog ang card. 1, 1. Ni Mami open. 1, 2, Hubo mo ni siya. Ay, 3. good ni. Oh, ano din na. 1, 2, 3. Open. Go. Open siya doy. Ay, hala. Hala. Ano yung color? Butterfly? Oh, butterfly ni. Hala. Ah. Murupad. Tanga Murupad? ba Ano siya? murupad? Nagpiyong. Nag-close yung eyes. Skull Panda. Wait, kulay ito ng skull panda ang usad dyan. Kahit pa ito nga series. Tanga wa t-shirt dyan. Ay, mo din. Butterfly na. Makumihi yung pakto. Ako. Yung wings. Butterfly din yun. Hindi ka din dyan. Kang teacher. Skull Panda na ko, try. Nasa ubos. Dirang. Ako ka ba? Skull Panda. Ako asad. Ay, imuha na sad. Sige, imuha na sad. Here guys. Ang sama na imuha si... Barog ni. Sige, sama na. Let me see the si Pocky. Pocky na si Pocky. 1, 2, 3. Open. Ibaw na. ko. Yes. Here guys. That one is Isa man na siya. si Pocky. Hala, kang cute anak eh. Hala, panda. Hala. Animal Tea Party. Panda, Judy, oy. Hala. Here, okay. Count. 1, 2, 3. Open. Gwapo ka na din. Look. Panda. Kinsa man na, si? Is panda. Murag Okay. si Kuya Pers. Hala, kanindot. Oo, na si teacup. Hala. Hindi sila daw. Murag kinsa ni ding. Si Kuya Pers. Kaya first niya. Na siya teacup. Ano siya? Ano siya teacup? Asa man ibot yung kuan? Cup. Asa Eh, na? di party man eh. Dala namrag nasa kilig. Dinhe. O, dala. Nene, dili. Gunita niya, dili. Ha? Inom si Dala, ay. Naiboslot. Dirang naman ni Bosco. Butan niya yung cup diya ding. Ibutang mo. Diya sa ibutan mi. Taod. Mami taod. Para dili mawala ang cup. Oh, mami lang para. Hindi ko kita. Hot, nakagmata? Nara ay. 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 Next na to open kay Nara oh, yung cup oh. Si Skull Panda ni Teacher Janjan. Nara oh, yung Panda cup. kang dingding. Di mo na eh. Nalapa kang Teacher Janjan oh. Kanarang. Kalpan Pala lang imo ha? Sige. Di mo. Di mo ni Ding Ding.
Isa ni siya? Mura si Kuya Purse. Kaya first. Guys. Yours is, hala, tanawa. Meet and greet. Ana, Meet and greet. Oh! Pino gel. Noodle. Pino gel. Dimo na dimo. Pino mo na. Ah, Ay, Pino Pino. day, Pino dyan. Sige. Ah, Pino ni or dimo? Pino. Ah, Pino. Dito siya Pino. dimo. Pino di Okay. siya. Pino jelly. One, two, three, go. open. Pino. Look, nindot ding. Wow! Hala ka. May ringkod. Hala ka, Pino nindot jelly. ani ding. May ringkod. Lingkod Hala siya. ka, nindot ani ding. Gang. Ipusan Teacher niya. Dandan. Ba't iya ha dyan, no? Sad, oh. Ba't iya ha, oy? Scout tanda ni Teacher Jan. Ay, sarap. Asa tong tape, ma? One, two, 1, 2, 3, open. Yay! Huwag ka start. Yay! Here, oh. dahi. Hala ka, nice. Ano ganahan ko ani ay. Ang Teacher Jan Jan kay si... Nindot ding. Popcorn. Dara, do. Okay, huwag mo sa jelly ko dyan. Si Pino Du, jelly, kay mara Teacher sa Jan jelly Jan. ba? Hala ka, nice. Ano ay? Oops. Thank you, Kuya Christian. Thank you, Kre. Wait. Okay. Oh, soft. Oh, soft. One, 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 two, three, open. Oh, ah. Oh, look. Wow. Si Du. Siya niya masta. Yung Muna tikod dyan. Tikod. Ako kay si Du. Siya niya masta, mami. Pero, Oh, nilagyan mo ta? Ah, Nihok yung mata, no? nasa angel. Butterfly na eh. Nagpiyong mo na siya ha. Tubis siya. Nag-close yung eyes. Nindot ano. Yung skull panda. Next, open kay... Mami, nasan niya? Kaning skull panda sa ni Teacher Jan Jan. uy, kang mami siya. Para, kung ba? Oh, 1 ako, 1 imuha niya. 1 kang mami. sige. Napaman ko. Oh. Hey, guys. Here, guys. One, two, three, open. Open. Kapit naman. This is... Yeah. Gahi. Gahi din. Ma-open. See? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Why so gahi? Hey, Oh, si kuha na ko anding pareha kang mami, si Rhapsody. Today, Ah, kasang na ikuan dyan. Katong pink na skull panda. Ay, ganing na. May kailangan dyan eh. Oh, kanang nasa box. Sige, count. one, two, three, open. Hindi ka naman ka. Hindi ka pa nakag-unbox. Here, tanawa. Yes, guys. Here, guys. Kaya mo nga na sa... Down, guys. Next. Next na. Hindi na ka makita sa video. Dali, polar. I-open na to imong polar. Nainis siya. Ah, kasama. Open mo polar. Let's open your polar. Makaka-open na maglingkod. Anak ka, open ko sa lingkod. Magi, open ka maglingkod. Makita naman ka. One, Sige. two, three, open. Kapoy na ka? Dili. Ah, sige. Dali, open natin imong polar. Tanawa, nice. Tading! Wala. Wani, bubble pop. Bubble pa. Bubble pop. Bubble pop. Na, para ukok. Pero ukok na na. Kasi nag-ingon nga para ok-ok si... Si Papa pa. Ay, si Papa Kali nag-ingon. Init ko. Open! Awading! Tading! Ano, naligo siya sa bathtub. Naligo siya sa bathtub din. May water. May water. May water. Naligo siya sa bathtub. May water. Bubbles mo na, bubbles. Kaya bubbles mo. Dali, dongan mi mami open sa mascal panda. Di, uy, sa kuan, cook. Ay, sa labubu. Dali, ikaw count. Ulit. Oh. One, two, three, open. Ah. Tadang! Awa. Yay! It's another labubu. Labubu Coke. Same sana.
Same ka Same na. ta. Same ta na Kani kay kitang tulo. si Happy Factor. Happy Factor. Imuhasan, mami. Happy Oh. Factor. Happy factor sila Ay, ko. happy tulo, no? Oh. Same Dapat Happy kami. Factor. Oh. Same ta. Happy Factor. Pwede mo siya dili lang kuhan sa kuhan dyan, box dyan. Ayun. Dili. Pwede mo kabog ba? Ni bati man yung box. Ha? Bati yung box. Ano ka? Ano? Lain man kan ah, hindi mo siya parehat yung uban na bubo ba? Ay, dito lang. Dito yun. Dito lang. Happy Factor. Happy Factor. Kani siya? Yehey. Para upo. Para ok din. So this is what I got. Puso na ni dyan? Oh, ano siya? Labubu, Happy Factor, Rhapsody, Skull Panda, then Do, Skull Panda, Ano na siya? Lose a Tooth, Tinkle Tinkle. Ay, yung konti no. Ngayon mo ha? Yung box, yung carton. And dapat ay si Oh. Kuan, News, nga Kubo. And then imo ha si Twinkle, twinkle. Tinkle Tinkle, si Polar, si Pino Jelly, Ziga. And kani, sige sa si Pocky. Pocky, then dara Tinkle Tinkle. And other, Twinkle. yes, niya kang mami. Ay, ito na dyan. Kang mami kay si Tinkle Tinkle, Labubu Coke, Skull Panda, si Take Wood, and this one, Labubu Coin Purse, and the cards. So that's all for our video for today, guys. The video, guys. Okay, boss ko yun yung unsa ni dyan? Wala. And if you like this video, And the right for video. don't forget to hit the like button, The right button. share to your friends, Share to friends. and comment down below. Hello. If you're still new to my channel, It's me to channel. don't forget to Don't forget to subscribe and hit the bell button for the next uploads. Next one. So, And then, see you next time. Bye. bye! Bye. Thank you, Kuya. Kri. Thank you, Kri. Thank Thank you. you.